परसों रैंडमली मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया और फिर परमिशन लेके मुझसे कॉल पे बात की, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करूं। हो सकता है कि काफ़ी सिस्टर्स को मोटिवेशन मिले, और मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरे लेक्चर्स होते ही फीमेल्स के लिए हैं। तो बहरीन से बहरहाल बच्ची के ने मुझसे कांटेक्ट किया। दिसंबर में उसकी शादी थी, निकाह था, और 1 माह पहले उसकी एंगेजमेंट जो है टूट गई। तो बच्ची काफ़ी शदीद डिप्रेशन में। मेरी उसकी वालदा से बात हुई तो उनके तो हालात ही बुरे थे, और वही खौफ के लोग क्या कहेंगे, हम माशरे में क्या मुंह दिखाएंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, बार बार बच्ची का एक ही क्वेश्चन था, मेरा फ्रेंड सर्कल क्या मेरे बारे में कहेगा, कजन्स मेरे बारे में क्या सोचेंगी, क्या गॉसिप्स चल रही होंगी हमारे नेबर्स में, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, और मुझसे शादी कौन करेगा, वगैरह वगैरह। उस टाइम पे ना मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ का एक वाक़या याद आया। मैं वफाक के लास्ट ईयर में थी, हमारे पेपर चल रहे थे, तो मुझसे काफ़ी जूनियर एक बच्ची थी जिसका निकाह हुआ था, और हमारे जामिया यानी इंस्टीट्यूट में ये बात आम थी कि उस बच्ची का निकाह हुआ। लेकिन किसी फैमिली रंजिश की वजह से रुखसती से कबल ही उसका ना निकाह ख़त्म हो गया, यानी डिवोर्स हो गई। तो एक दिन वो बच्ची मेरे पास आई और कहती है आप भी, मुझे आपसे बात करनी। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा शुक्र अल्लाह ताला का अदा करती हूँ कि पता नहीं अल्लाह की तरफ से ही है कि जिन लोगों को मैं नहीं भी जानती, अल्लाह ताला किसी भी मसले में उन्हें मेरे पास ले आते हैं कि शायद मैं किसी के लिए मोटिवेशन बन जाऊँ। पर हालत से मुझे बताया कि 3 साल से उसका निकाह था, और एक जहन बन जाता है, तो फैमिली झगड़ों की वजह से घर बैठे ही डिवोर्स हो गई। तो तब उसने मुझे कहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ, लोग मेरे मुतल्लिक क्या सोचते हैं। तो बच्चियाँ उस उम्र में उस तरह की बातें बहरहाल करती हैं। तो कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं लड़कियों को समझाऊँ, और जहाँ तक मुमकिन होता है मैं समझाती भी हूँ। ये नहीं सिर्फ अनमैरिड बच्चियों को, मैं मैरिड स्टूडेंट्स को भी अपनी कहती हूँ कि सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है, ठीक है। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। किसी का रिश्ता ना होना, किसी जगह पे बात पक्की ना होना, मंगनी होकर इनकार हो जाने से बेहतर है। मंगनी टूट जाना निकाह होकर ख़त्म हो जाने से कहीं ज़्यादा बड़ी नेमत और अल्लाह का करम है। रुखसती से पहले निकाह का टूट जाना आपके लिए अल्लाह की वो मदद है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। रुखसती के बाद औलाद के दुनिया में आ जाने से पहले आपका किसी ज़ियत भरे ताल्लुक से निकल आना, ठीक है, ये अल्लाह ताला का आप पर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि आप फ्यूचर के नताइज को नहीं देख सकती, जो कि अल्लाह ताला को पता है। औलाद के बाद भी अगर आपका हस्बैंड आपको छोड़ जाता है या आप हिम्मत करके किसी ताल्लुक से निकल आती हैं, तो वो सारी ज़िंदगी किसी टॉक्सिक या अब्यूज़ रिश्ते में रहने से कहीं बेहतर है, क्योंकि फ्यूचर आप नहीं जानती, अल्लाह जानता है। आपकी ज़िंदगी में इस किस्म की आजमाइशें आती हैं, इसका पहला मतलब तो ये है कि आप ढेर बहादुर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है जो अल्लाह ने इन आजमाइशात के लिए आपको चुना है। वरना यकीन करें आजमाइश बहुत भारी चीज़ है, हर किसी के बस की बात नहीं है ऐसे सहना। और ये जो लड़कियां छुई हुई बनकर आंसू बहारी होती है ना, हाई डिवोर्स हो गई, हाई एंगेजमेंट टूट गई, हाई तलाक हो गई, लाइक क्या है? अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा टाइटल दिया है औरत, आपको इसकी पावर का ही नहीं है अंदाजा। मैं अक्सर कहती हूँ औरत जबर को जेर कर सकती है, पर औरत होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो खुद पर फख्र करें, और वो अल्लाह के शुक्र के तौर पे होना चाहिए, ना कि तकब्बुर के तौर पर। खुद के साथ रहें, खुद का ख्याल रखें, दूसरे नंबर पर अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखें। वो प्लानर है, उसने जो प्लान किया है बहुत अच्छा किया है। खुद को किसी दिन फुर्सत से अकेले बैठकर समझाएं, अपने आप को स्पेशल फील करवाएं। अल्लाह ने किस्मत ही ऐसी डिज़ाइन की है, हम कहीं भी किसी भी हाल में होती हैं, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हम तक पहुंचना ही है। हमारी मंगनी, निकाह, शादी, इतने सालों का मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, इधर सिर्फ हलाल रिलेशनशिप की बात हो रही है, जो कि हस्बैंड वाइफ का है। जहाँ तलाक हलाल जो है, निकाह हलाल चीज़ है, वहाँ तलाक भी हलाल चीज़ है। आपके पेरेंट्स आपकी मंगनी करते हैं, टूट जाती है, कोई मसला नहीं, दूसरी जगह हो। यहाँ उन रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही जो कि हराम है, और जो बच्चे बच्चियाँ अपनी मर्जी से बनाते हैं किसी से बात करके, और बाकी सब कुछ उन्हें तो टूट ही जाना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला बहरहाल ऐसे लोगों को भी हिदायत दे। तो इसके बाद अल्लाह ने जो है आपके लिए एक प्लान रखा है। कभी आपने सोचा कि अल्लाह ऐसे बैठे बैठे आपसे मंसूब आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उसको दूर कैसे कर देगा? क्यों किया होगा उसने ऐसा? ऐसा भी क्या नजर आया होगा अल्लाह को, जो कि हमसे इतना प्यार करता है, ठीक है, उसने हमारे कंधों पर इतना भारी बोझ क्यों रखा? लेकिन ये मंजूर ना किया करें कि इस ताल्लुक का कोई शर हम तक पहुंचे, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि हलाल में शर नहीं होता है, ठीक है। हमारा मसला पता है क्या है? अल्लाह पर, इसके फैसलों पर, इसके प्लान्स पर यकीन नहीं करते। हम माशरे को सुनते हैं, माशरा हमें बेचारी डिक्लेयर कर रहा है, और हम खुद को समझ भी रहे होते हैं। क्यों जी? बेचारी पता है किसको कहते हैं? जिसके सर पर छत ना हो, जिसको 3 वक्त पेट भर कर खाना ना मिलता हो, जिसके जिस्म पर सर्दी और गर्मी से बचाव के लिए माकूल लिबास ना हो, जिसके पाँव में चप्पल ना हो। मैं तो किसी हाथ पाँव से माजूर
جو ہے نا محروم انسان کو بھی بیچارہ نہیں کہہ سکتی. میرا دل ہی گوارا نہیں کرتا، ایک صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہوا، ہزاروں اور ہوں گی اس کے اندر. تو آپ نعمتوں سے مالا مال، رشتوں سے مالا مال، رزق سے مالا مال، خود کو بیچاری کیسے کھلوا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، خود پر ترس کھائیں، خود میں ہمت پیدا کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. آپ ایک کوئین ہیں، آپ عورتوں کا رول دیکھیں ہسٹری میں. آپ لوگوں نے تو جو ہے خواتین نے اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ کھڑی کر دی ہے، اور آپ جو ہے ناولس کی دنیا سے نہیں باہر آ رہے. یہی وقت ہے معاشرے کے تمام ہندوانہ رسم و رواج کو ختم کرنے کا. غم کی چادر اوڑھ کر ایک کونے میں لگ کر بیٹھنے سے آپ سے ہمدردی بھی لوگ کریں گے، بیچاری بھی کہیں گے، ترس بھری ہوئی نگاہوں سے بھی دیکھیں گے، اور جو ہے آپ کیا سمپتھی لینا چاہتی ہیں. لیکن یقین کریں ان چیزوں کا آپ کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہونا. آپ کو یا آپ سے کچھ سیکھنے والوں کو کچھ نہیں ملنا. آپ ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں لوگوں کو. خود کو ایک مثال بنائیں. میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 ایئرس تک دین کی خدمت کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے کو جوگ نہیں لگایا، اور اولاد نہیں تھی. کبھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے لیے اولاد کی دعا کریں. اور مریم علیہ السلام سچ اے گریٹ پرسنالٹی، آپ انہیں کیوں نہیں رول ماڈل بناتی؟ مرد کے بغیر زندگی گزاری ہے، اور ایمان کے پیک پہ رہ کر گزاری ہے. دل میں خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ کوئی مرد ساتھ ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ نکاح نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ نکاح کریں، کیونکہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ برائی کی طرف جائیں گے آپ کریں، لیکن ضرورت کو ضروری نہ بنا دیا کریں کہ ایک کام ایک ٹائم پہ نہیں ہو تو اس پر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. دنیا کو بتائیں کہ کام ملنے کا مطلب بستر سے لگ جانا نہیں ہوتا. آپ کے پیرنٹس، بہن بھائی آپ سے انسیت رکھنے والے آپ کو اداس دیکھ کر اداس ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ اس کا تو کام ہے. ٹھیک، سچ لائکا ہے تب یہ سننا. اس لیے نہ قدرے لوگوں کے غم میں قدردان لوگوں کو مت بھولیں، خصوصاً اپنے پیرنٹس کو. انہیں تسلی دلائیں، یوں کسی ایک جو ہے رشتے کے ختم ہو جانے سے زندگی رک نہیں جائے گی، آگے کہیں اور منگنی ہو جائے گی. زندگی تب رک جاتی ہے جب ہم ان رشتوں کو قائم رکھتے رکھتے خود ختم ہو جاتے ہیں. کچھ دنوں قبل نا مجھے ایک لڑکی نے ان باکس کیا، اس کو بھی میں نے سمجھایا. اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو میں نے کہا چلو چھوڑ دیا تو تمہارے لیے وہ بہتر نہیں تھا، تمہارے پاس چانس ہے، خود کو تلاش کر ایسا ہیرا بنانا چاہیے کہ اس کو بھی پتا ہو کہ میں نے چھوڑا کیا ہے، پچھتاوا ہی رہ جائے. ٹھیک ہے، اکثر بچیاں میسج کر رہی ہوتی ہیں ہماری ایج 28 30 سال ہو گئی ہے، باجی رشتہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں وہ. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں دیری ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو سر پہ سوار کر لیں. دنیا میں بہت کام ہے کرنے کے لیے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، کوئی اچھا جو ہے اپنا لائف سٹائل بنائیں. اور جو ہے نا آج کل ہماری یوتھ کو شادی کی بہت کریز ہے، انسانی ضرورت بھی ہے. یا تو آپ اپنے آپ کو برائی سے نہیں روک سکتے تو جس سے مرضی شادی کر لیں، نہ دین دیکھیں نہ دنیا دیکھیں، بس اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے شادی کر لیں، یہ سب سے بہتر. لیکن اگر آپ تقویٰ کے پیک پر ہیں اور دین آپ پھیلا رہے ہیں، یا دنیا بھی آپ دنیا دار بھی شخص ہے، تو آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہے. اور وہ سٹینڈرڈ کیا ہے کہ میرے کچھ پرنسپلز ہیں اور ان پرنسپل کو میں چھوڑ نہیں سکتی، چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ تو ہمیشہ دین کو پریفر کیا کریں. سوچ بدلیں، نظریے بدلیں، معاشرے کے سیٹ کیے گئے عجیب و غریب اصول ہوا میں اڑائیں، اپنا ایک کلاس رکھیں، اور وہ اس کلاس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. کیونکہ جو ہے نا یہ دنیا کے عجیب و غریب اصول جو ہیں وہ نہ دنیا میں کارآمد آئیں گے نہ ہی آخرت میں آئیں گے. ٹھیک، اور ضروری کو ضرورت نہ سمجھا کریں. ٹھیک ہے.